Zdravo svima. Ja sam odlučio da snimam kratko video na srpskom, zato što želim da odgovoram na pitanje koje ja sam dobio od jedne od mojih bivše studentkine. Ona dolazi iz Polske i ja govorim polski, a polski jezik je jedan od mojih omiljenih jezika. I ja uopšte govoreći, ja nisam srećan kada ja sam u Polskoj i ja govorim sa nekim na polskom i sagovornik se prebacuje na engleski. I moja kolegica, moja bivša studentkina mi je postavila pitanje. Tim, Polaci stvarno se raduju kada ti govoriš polski, ali ti si Britanac, engleski jezik je tvoj materni jezik. Ja ne razumem zašto ti nisi srećan kada Polak ti govori na engleskom. I moj odgovor je, ja se radujem kada neko govori na engleskom zato što on želi da stvara vezu sa mnom, kada on stvarno je zainteresovan, on ima interesovanje za moju kulturu, kada on ima entuzijazam za moju državu. Ja se radujem. Međutim, ja mislim da većina ljudi koji govore na engleskom, oni govore engleski, ali oni ne govore na mojem jeziku. Verovatno moram da objasnim to što ja imam na umu. Kada ja govorim na polskom, polski jezik je jedan od mojih omiljenih jezika, Polaci uopšte govoreći reaguju pozitivno, verovatno zato što oni interpretiraju činjenicu da ja sam učio polski kao znak za interesovanje za njih, za polsku kulturu, za Polsku. I tako je. Ja imam veliki entuzijazam za Polsku i za polsku kulturu, za Poljaka. Međutim, engleski jezik je čudan jezik zbog svoje popularnosti. Bez sumnja, ja znam ljudi koji uče engleski iz tog istog razloga zašto ja učim polski, zato što oni žele da upoznaju našu kulturu, želi da stvaraju vezi sa
s nama kroz učenje jezika, ali ja nisam ubeđen da većina ljudi koji su učili engleski stvarno ima ovaj entuzijazam. Zbog svoje popularnosti moguće je da učim da čovjek uči engleski bez kontaktu sa izvornim govornicima i bez interesovanja za englesko govorno područje. Zato što taj čovjek može da on želi da razmenuje informaciju sa drugim neizvornim govornicima engleskog. So, engleski u tomu slučaju služi kao lingua franca, kao jezik koji je razveden od kulture izvornih govornika. I kada ja postavljam pitanje, zašto vi učite engleski jezik kao da biste upoznali nas, našu kulturu, ili kao alat za razmjenu informacije sa drugim neizvornim govornicima, naravno postoji spektrum i može da se uči engleski kao lingua franca i kao strani jezik za upoznanje kulturi, ali ja imam utisak da većina ljudi koji uče engleski su bližu drugog ekstremu, so engleski kao lingua franca, kao alat za razmjenu informacij. I to je njihov izbor, ali kada govoriš na engleskom kao lingua franca, ti ne govoriš engleski za mene, ti ne govoriš stvarno na mojem jeziku. Ti ne govoriš na englesku za izvornih govornika, ti govoriš na engleskom kao jezik za komunikaciju sa strancima. I zato, iskreno govoreći, kada ja sam u inostranstvu, na primjer u Polskoj, ja govorim na polskom, na lokalnom jeziku i ja dobijam odgovor na engleskom. Moja prva reakcija nije, taj čovjek, taj sagovornik želi da stvara vezu sa mnom. Moja prva reakcija je sumnja. Zašto taj sagovornik odgovora na engleskom? I kada, na primjer, Polak je, ne znam, u Njemačkoj i on govori na njemačkom i njemački sagovornik odgovora na engleskom, zato što taj Polak je stranec, taj Polak
sigurno ne misli, sagovornik govori na mojem jeziku, ja imam da se radujem i ja imam slični utisak koji ja sam u inostranstvu i sagovornik se prebacuje na engleski. Also, to nije stvarno moj jezik, to je jezik za komunikaciju sa strancima. I na taj način može da se gradi taki barijera zato što ti kao to pokazuješ činjenicu da sagovornik je stranac. Okay. Želim da završim tu prezentaciju pozitivno. Engleski jezik nije izgubio svoju magiju potupno. I ako učiš engleski kao strani jezik, ako da biš upoznao Britanca, ljudi iz Amerike i tako dalje, ako pokazuješ interesovanje za kulturu, možeš da dotičeš ih. So, i ja imam jednu prijateljkinu iz Katalonije koji ima veliki entuzijazam za engleski i je zadovoljstvo da govorim engleski s njej zato što ona ima taj strast i je stvarno osvecajući kada ja upoznajem nekoga koji ima ovaj mentalitet, ovaj entuzijazam. Okay. Hvala puno na gledanju. Do viđenja i engleski kao lingua franca samo je pasoš druge klase u englesku govornom području, ali ako učiš engleski kao strani jezik, kao anglistiku, možeš da dobiješ pasoš prve klase. Okay. Čuvajte se.